बायोडायवर्सिटीच्या नावान आणि विलेज पंचायतीच्या नावान सगळ्यांक तुमकां झाडां मेळटलीं आनी तुमी ओन ती रोयतली म्हणून आमी आशा बाळगतात आनी आमी बायोडायवर्सिटीचेर एक कॉम्पिटिशन दवरलें मांडालें. आपणागेले कंप्युटराचेर घेतात जेन्ना आमी झाडां दिताय ती रोवन मातये येवून हात पडटा. सो इट इज टायम दॅट वी यूज आवर हँड्स in doing something and planting some plants so we will get fruits out of it. Thank you very much. The biodiversity group of Benauli have got together and said we will distribute plants. Distribution of plants in the past also they have been doing. Today, before anybody starts, we have started and giving plants which are fruit bearing mostly. So even like a small place they have, they can grow and go and grow. So I hope this exercise, what we have done, will bear fruits and people will grow. Distribution of plant come award ceremony. Award ceremony म्हणजे आमगे बायोडायवर्सिटीन ही झाडां डिस्ट्रिब्युशन दिवपाक म्हणजे आनी बरी झाडां म्हणजे फळां दिवपा झाडां प्लस तुगेले आमगे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन ऑफ बेनावली आमगे गांवचे आनी हेरिटेज सायट सो फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन दवरलें. सो तेका लागून आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो.